Bienvenidos a un webinar especial. Welcome to a very special webinar de Bitclub Network, en el cual tenemos a el doble mega monster, David LD, y Stefan, que es varias veces monster y está en la carrera para llegar a mega monster. David es una persona que fue de las primeras personas que se sentó con Ross cuando crearon Bitclub Network hace 4 años. Y Stefan es posiblemente la persona que más o que mejor sabe cómo hablar con inversores. Entonces, para mí es un placer, un privilegio presentar a David y a Stefan, que nos estarán contando un poco sobre cómo construir un imperio criptográfico. Estaremos hablando de GPU, estaremos hablando del futuro de Bitclub. Thank you for the invitation. I'm really proud to be here. I'm really proud, first of all, I'm really proud that you made it, Jose, where you are right now, because I remember that we had, it took us some time to get started, right? David dice que es un placer recibir esta invitación y sobre todo que le alegra verme todo el recorrido, porque dice que a mí me tomó mucho tiempo arrancar con Bitclub Network. But you made it within less than half a year from zero to Monster Builder. And you're so close to Mega Monster, and I'm so proud of what you have done. Everything in Spain and in South America is just exploding. David dice que está muy orgulloso que en un periodo más o menos de 6 meses yo pasé de 0 a Monster, y obviamente hemos construido grandes equipos en Latinoamérica, en España, y que que está bastante orgulloso de todo el equipo. So I think we have a few hundred people online here tonight. Tenemos más o menos unas 300 personas aquí conectados con nosotros hoy. And I think they see you almost every day, right? Y dice que a José le veis casi todos los días. But I think they don't know what honor it is to see you every night. Pero dicen que posiblemente no sabéis el honor de realmente poder compartir conmigo cada noche. There are not many people in this world or in this company who have achieved so much in such a short time. No hay muchas personas que hayan alcanzado llegar tan alto en tan poco tiempo. And I'm really happy to work with you guys. Y que está súper orgulloso y contento de trabajar con todos nosotros. Also, I'm happy that Stefan took the time to come here tonight. También para mí es un placer que Stefan haya tomado su tiempo para estar con nosotros hoy aquí. And I think we can have a nice time for the next 5-6 hours. Y dicen que vamos a tener una velada fantástica en las próximas 5 o 6 horas. So, guys, also from my side, thank you very much for the invitation, and it's great to be a part of it. Muchas gracias por esta invitación. Es fantástico ser parte de este webinar. And it's really amazing, Jose, what you did the last time in the business, and it's really a great thing, the friendship with you. Dice que ha sido maravilloso no solo el trabajo que hemos hecho, sino la amistad que hemos desarrollado. And when I'm remembering when we were together in Bilbao last year in December, and what was happening. Stefan se acuerda que estábamos juntos en diciembre en Bilbao hace un año. Yeah, and what was happening in the last months, it's amazing for all of us, but especially you are really an idol for the people, what's really possible in this business. Dice que hace un año no sabíamos todo lo que nos iba a pasar a toda la gente que está en Bitclub Network, y realmente pues que es un placer ver todo el crecimiento que hemos tenido. So let's go. All right, let's go. So, vamos a empezar. Entonces, David, Stefan, there's so many fantastic news in Bitclub Network. Digo que hay tan buenas noticias en Bitclub Network. Y it seems to me all the people are saying, hell man, like Bitclub is doing some really good job. Digo que la gente en las últimas 24 horas me está diciendo, oye, la gente de Bitclub realmente está haciendo un trabajo magnífico with everything incorporating Bitcoin Cash, all the mining, all the hash power, todo el paso a Bitcoin Cash, la minería, el hash power.
Y yo me gustaría preguntarle a David y a Stefan un poco cómo ven ellos el presente y el futuro y lo bien que lo está haciendo Bitclub Network. And David, Stefan, I guess the first thing I would like to see your opinion on everything that is happening right now and the near future, because it looks like Bitclub Network is taking the right steps. So, like, you read the news, like, what's your feeling? What's your intake? How is the future looking like? So I think before we start to talk about the future, it's maybe interesting for people to hear what has happened from the beginning, right? Dice que antes de hablar del futuro, puede ser interesante hablar de qué fue lo que pasó desde el inicio. I remember when I got first involved in Bitclub Network, which is more than 3 years ago, we only had Bitcoin mining. Yo me acuerdo hace 3 años, cuando empecé con Bitclub Network, solo teníamos minería de Bitcoin. And it was always hard to show people if the business is real because we were not listed on the blockchain. Y era difícil enseñarle que el negocio era real porque todavía no salíamos en el blockchain. So today, Bitclub Network is one of the biggest mining pools in the world. Pero ha pasado el tiempo y Bitclub es uno de los mineros más grandes del mundo. In 2016, in January 2016, was the first time when I heard about Ethereum. En el enero del 2016 fue la primera vez que yo escuché hablar de Ethereum. And I bought some Ethereum when price was less than $2. Y yo compré unos Ethereum con el precio inferior a $2. And I remember I was talking to Rust and told him, hey, can't we mine Ethereum? Y yo me acuerdo hablando con Ross que le preguntaba, oye Ross, ¿podemos minar Ethereum? And a few weeks later, we had our first GPU mining pool for $1 million. Y un par de semanas más tarde, Ross nos sorprendió con la primera inversión en GPU de Ethereum de $1 millón. And I remember it took 70 minutes until the 1 million was sold out. Y me acuerdo que solo tardó 16 minutos en venderse el $1 millón. But 55 minutes, the website was down. Pero durante 55 minutos la web se cayó. So it took 15 minutes to sell out all the pools. Y solo en 15 minutos se vendieron todos los robots de Ethereum. And then everybody was asking, hey, we want more GPU mining. We want more GPU mining. Y entonces la gente empezó a decir, oye, quiero más minería de GPU, quiero más minería de GPU. And at that time, it was really hard to get the equipment for GPU mining. Y en el 2016 era muy difícil conseguir los robots de GPU. But Russ and Matt made it possible for us to get more and more equipment on GPU mining. And today, Bitclub Network is the biggest GPU miner in the world. Y obviamente entre Ross y Matt hicieron que fuese posible la compra de GPU y en la actualidad somos los más grandes del mundo en GPU. So the biggest single GPU miner in the world. Somos los mineros de GPU más grandes del mundo. And a lot of new things are coming now with GPU mining, which we maybe talk in a few minutes. Y en un par de minutos os contaré las cosas nuevas que vienen de minería de GPU. Also, Stefan, let's what about if you talk about a little bit about the Bitcoin Cash and stuff like that? Entonces, Stefan nos puede hablar un poco también sobre Bitcoin Cash o sobre el inicio. Maybe Stefan can also give us a little bit about his beginnings. Yeah, sure. For sure. Yeah, it's great to be a part of Bitclub Network. When we are looking onto the blockchain, we can see that Bitclub produced more than 68,000 Bitcoin till now from the beginning. Dice que que se siente orgulloso de ser parte de Bitclub, que ha minado más de 68,000 Bitcoins. Y esto lo podéis ver en el blockchain. And I remember when I started with Bitclub around 2 years ago, we had around 35 petahash. Y yo me acuerdo que hace 2 años teníamos 35 petahash. Now we have more than 400, and we will have in the next months nearly 2,000. Y ahora estamos más o menos promediando 400 petahash y en los próximos meses vamos a ir a 2,000 petahash.
And this is a great opportunity for everybody to be a part of the cryptocurrency world. Y dice que Bitclub Network es una gran oportunidad para que las personas sean parte de este mundo criptográfico. But much more, what was my interest was to show from the beginning the people how easy it could be a part of it. A mí lo que más me impresionó era lo fácil que era ser parte de Bitclub Network. So I'm coming from the hotel business originally. Stefan dice que viene del mundo de los hoteles. So I had no idea about Bitcoin, cryptocurrencies, and the technology behind. No sabía nada sobre Bitcoin, criptomonedas o la tecnología que hay detrás del Bitcoin. But Bitclub showed me the way how to be a part of it and how to bring people together which can make a profit on it. Y Bitclub me enseñó cómo ser parte de todo este movimiento y sobre todo cómo ayudar a personas a que sean parte de este movimiento y ganen Bitcoin. And the most important thing for me is always that we have the possibility to create a win-win situation. Y a mí lo que más me gusta es la posibilidad de crear realmente una relación ganar-ganar. So we are not earning the commissions from the people what they are paying for it. So we can show the people how to create their pools and their accounts to make the profit very, very fast for them. Nosotros lo que hacemos es ayudar a que las personas construyan sus mineros para que puedan no solo minar, sino ganar comisiones de esta minería. And when I'm talking to my people, and we have thousands in the townline, all of them are making Bitcoin and making Ethereum, and they're happy with this solution. Y cuando yo hablo con todas las personas de mi equipo, están minando Bitcoin, están ganando Ethereum, y realmente la gente está contenta. And now at the moment, I love it to talk about it, and I love it to be on the stage and to talk to people what's going on at the moment when you look to the Bitcoin price, for example. Y me encanta hablar con la gente en eventos, cuando estoy en la tarima, sobre, por ejemplo, lo que está pasando con el precio del Bitcoin. There's a very important thing. When we are going back to November, December. Cuando nosotros volvemos a, por ejemplo, noviembre o diciembre, there we had a hype where the Bitcoin was going to nearly $20,000. Cuando vemos que el Bitcoin estaba casi en $20,000. And all the people were thinking that everybody in the cryptocurrency market is a winner. Y todo el mundo estaba pensando que los que estábamos en criptomonedas éramos unos ganadores. To be honest, it was not very hard to be a winner in 2017. Para serte sincero, no es tan difícil ser un ganador en el año 2017. With only buying cryptocurrencies. Solo comprando criptomonedas. But much more important was for me always, and now we can say to the people, it's much more important to create your own Bitcoin and to create your own teams where the people can make a profit on a long-term basis. Dice que obviamente no tiene tanto mérito ganar dinero solo con la subida de las criptomonedas. Lo que tiene mérito es hacer que la gente gane dinero con un negocio de Bitcoin. I was always saying to my people from the beginning, don't think about the value of Bitcoin at the moment. Yo le digo siempre a mis líderes, no penséis en el valor del Bitcoin en este momento. Think always on this way that how many Bitcoin or Ethereum you can have in 3, 4 or 5 years when the value is going really up. Lo único que tienes que pensar es la cantidad de Bitcoin y de Ethereum y de otras criptos que puedes llegar a tener en los próximos 3 años cuando el valor realmente se dispare. And that's our business. So y este es el negocio, sencillamente funciona. And for me, and maybe I can show it a little bit later on, I can show the people how it could work to make the money with it and how to build up the teams and to show the people how the profits could be. That would be awesome. Stefan dice que
nos puede enseñar un poco cómo construir el negocio y cómo ganar muchísimo dinero con esto. And David, maybe we should talk a little bit about Bitcoin Cash and what's happening now with in BitClub with Bitcoin Cash. Yeah, so Bitclub Network decided in January that they're going to switch to Bitcoin Cash instead of Bitcoin. Bitclub decidió en enero que iban a pasar de Bitcoin a Bitcoin Cash. Because as you know, there are transaction fees that you have to pay for the miners, for the Bitcoin miners, and those transaction fees got really high in December. Porque sabéis que cuando se pagan los robots hay que pagar esos comisiones de transacción, y en diciembre esas comisiones eran muy altas. Which is great for all of us because we all get paid on these transaction fees too. Que está fenomenal porque nosotros también nos pagan en estas transacciones. But if you want to do a $99 membership fee and you have to pay $30 in transaction fees, it doesn't make sense. Pero si tú tienes que pagar una licencia de 99 y hay que pagar $30 de comisión, pues no tiene sentido. And this is why Bitclub Network took the step to switch from Bitcoin to Bitcoin Cash as a payment card. Y esto es uno de los motivos por los cuales Bitclub decidió como método de pago pasar de Bitcoin a Bitcoin Cash. So we will still benefit on the Bitcoin in terms of Bitcoin mining. Por supuesto que seguiremos minando Bitcoin. But we will have cheaper payments because we're paying Bitcoin Cash and Bitclub is paying out Bitcoin Cash now. Pero las comisiones van a ser mucho menores porque nos van a pagar en Bitcoin Cash y los robots se van a comprar en Bitcoin Cash. And the best thing is that you can take either Bitcoin or Bitcoin Cash and switch it to all other cryptocurrencies. Y lo bonito de esto es que vas a poder coger o los Bitcoin o los Bitcoin Cash e intercambiarlos en cualquier tipo de criptomoneda. But for us, it's important that our customers, our members can pay cheap transaction fees and fast payments. Pero lo importante para todos los miembros de Bitclub es que puedan pagar comisiones muy bajas y que la velocidad sea rápida. So this is what happened with Bitcoin Cash. Y esto es lo que está pasando con el Bitcoin Cash. Super. So guys, how can somebody that is watching, alguien que está mirando este webinar ahora, what would be a good advice to build a big team and to make a lot of money? Un consejo para construir grandes equipos y ganar una cantidad de dinero importante. Stefan, do you want to start? Yes. Do everything what José did. Yeah. Dice que hagáis lo que he hecho yo. I think no, I remember when I started, I figured out that this is maybe the biggest thing that I will ever see in my life. Cuando David empezó, dice que se dio cuenta que fue la cosa más grande que él había visto nunca. So most of the people, when they see Bitcoin, when they hear about Bitcoin, they think about price of Bitcoin. Cuando la gente escucha el Bitcoin, la gente lo que piensa es en el precio del Bitcoin. But first of all, Bitcoin is a technology called blockchain. Pero lo primero que hay que entender es que Bitcoin es una tecnología que se llama blockchain. Second thing is Bitcoin is a community where people believe in this technology. Lo segundo, Bitcoin es una comunidad de gente que cree en esa tecnología. And then the third point is that Bitcoin is a currency that has a value. Y lo tercero es que Bitcoin es una divisa que tiene un valor. So what I always try to tell people is that this technology is going to change our lives. Lo que le digo a las personas es que esta tecnología va a cambiar todas nuestras vidas. And what I understood from the beginning is that this technology could become bigger than the internet. Y yo lo que entendí es que esta tecnología puede llegar a ser más grande que Internet. I could talk now 2 hours why Bitcoin is going to be bigger than the internet. Yo podría hablar durante horas de por qué el Bitcoin va a ser muchísimo más grande que Internet. You can watch tons of YouTube videos about that. Hay un montón de vídeos en YouTube. But let's say that
Bitcoin and blockchain will become bigger than the internet, and you have the opportunity to get a piece of that cake. Digamos que es ya una garantía de que Bitcoin y blockchain va a ser más grande que internet y tú tienes la oportunidad de llevarte parte de ese pastel. Will you how to say, like, will you move your ass or not? Dice, ¿cómo lo digo? O sea, ¿vas a mover el trasero, sí o no? Because this is what I did, and this is what Jose did, and also Stefan and all the leaders did when we recognized what this thing is going to be. We knew we want to have a piece of that cake, and the only way to get a piece of this cake is by running the race. Dice que las personas como David, Stefano, como yo, fuimos personas que reconocimos la oportunidad y no quisimos perder ni un día, nos pusimos a tope. People have to understand that we have a time window of maybe the next 2-3 years where this market is going to be shared. Y dice que tenéis que entender que esto es una ventana de oportunidad que más o menos va a durar 2 o 3 años en el cual se va a repartir todo el mercado. I can tell you that we had a hype of Bitcoin price in November and December. Nosotros tuvimos el pico del Bitcoin en noviembre y en diciembre. And Bitcoin did not reach the mainstream yet. Y el Bitcoin ni siquiera ha llegado a las masas. But the next hype, we're going to see Bitcoin in the mainstream. Pero en breve veréis el Bitcoin en las masas. And when Bitcoin goes to mainstream, there's only one question. Y cuando salga esto a las masas, solo hay una sola pregunta. How big is your team? ¿Qué tan grande es tu equipo? That's all. Esto When es lo- Bitcoin hits mainstream, how big is your team? Cuando Bitcoin llegue a las calles y la usabilidad y todo lo que la gente quiere ver, ¿qué tan grande va a ser tu equipo? Yep. I would have to say something additional, and this is, to be honest, everything is said, but what we did from the beginning, I was talking the last months with thousands of people. A mí lo que me gustaría decir, hay muchas cosas que ya se han dicho, pero yo en los últimos meses he hablado con miles de personas. And I tried to explain them what I was able to know in the last 2-3 years about it. Y lo que intenté es explicarle todo lo que he aprendido yo en los últimos 2 o 3 años. And I told the people that the chance to create your own money, your own Bitcoins, is a huge thing. Y la oportunidad que tú tienes de crear tu propio dinero, tus propias criptomonedas, esto es enorme. And then you have the people, you have the normal people who would like to change their life. Hay personas que tienen clarísimo que quieren cambiar sus vidas. You have on the other side the investors and the business guys who are interested in to invest in new technologies. Y por supuesto hay inversores que están interesados en invertir en nueva tecnología. And you have the people who are willing to building up huge teams and doing the typical network marketing. Y después hay personas que les encanta construir cosas, construir redes en network marketing. And for all those groups, we have everything in Bitclub Network. Y para todo ese tipo de personas, tenemos un espacio en Bitclub Network para ese tipo de personas. So this was only my strategy, was only this, that I tried to talk with the people on different ways. Mi estrategia fue hablar con diferentes personas en diferentes formas. To show them how the profits could be if everything is going like it was in the last 2-3 years for the future. Yo le enseñé todas las posibilidades de ganar dinero si ocurrían cosas buenas en los próximos 2 años. And maybe I will show one example of a lady which were starting at Bitclub with the so-called founder pool with $3,500. Y yo les voy a enseñar una señora que empezó con una posición founder de $3,500. And she was not building up a team. She was only investing $3,599.
And she's Ella waiting. ella no estaba construyendo un equipo, ella sencillamente invirtió en un minero de 3.500 y esperó. And we say for it in the Bitcoin language, we say hodl. You know hodl? ¿Ya? En el lenguaje Bitcoin, como holding, como sencillamente esperando. So, and I would like to show you this because I hope you can see my screen now. Yeah, we can see your screen. Dice que me encantaría enseñaros esto. So, Espero que estéis viendo todos la pantalla. and for example, this is an account of for the lady what I talked before, and I'm always showing this account to the people as an example. What could happen? Ok, yo digo que a mí me gusta enseñar esto porque es una persona que no ha hecho red y esto es lo que demuestra qué puede llegar a pasar. If you're only investing $3,500 and 99 for a member fee. Si solo invirtió 3.500 más los 99. On the 22nd of June 2016. El 22 de junio del 2016. And we changed nothing in this account. Y no hemos cambiado absolutamente nada. So we had a repurchase on 50% of a 500 pool, 40% on 1,000 and 30 on the 2,000 pool. Tiene el 50% de recompra en el robo de 500, el 40% en el robo de 1,000 y el 30% en el robo de 2,000. There you can see the mining is running for minimum for the full share for 421 days. Y veis que la minería ha estado funcionando, que quedan 421 días. And you can also see that there is no team member in this account. Y podéis también ver que no hay ningún registro. No se ha registrado nunca a nadie. And the lady has at the moment $14,274. Tiene $14,274 on the account, and she could make a payout of them immediately. Y ella es un dinero que tiene disponible de forma inmediata. And additional, she got a present from BitClub with nearly 1,500 club coins. Ella tuvo el regalo de Bitclub, que fueron 1,467 club coins. Which is now at the moment as well $2,400. Que son $2,400 a día de hoy. So together we have here on this account $16,600 after 1.5 years. Entonces, después de un año y medio, después de $3,500, ella tiene $16,678. So with an investment of 3,500, and I think this is a very good thing. Y con una inversión de 3.500, Stefan dice que cree que es una buena inversión. And I think it's a good thing for a lady who don't want to do anything, only to invest a little bit money and to make such results. So I think no bank and no traditional investment you can get out something like this. Dice que no hay banco, no hay nadie que dé una rentabilidad así para sencillamente alguien que quiere sacar una rentabilidad a un dinero. And this is what I'm showing with every meeting, what I'm doing. I'm showing the people what was going on in the past. Me gustaría explicar a la gente qué es el resultado de haber trabajado en el pasado. I know that David can show some other accounts. I know that this would come. David, show. Dice, me dice una... So people always ask me, how much money can you make when you build the team, right? Las personas me preguntan, ¿cuánto dinero se puede llegar a ganar cuando construyes un equipo? And I remember when I was talking with Russ in the beginning, he told me, well, David, imagine if you can make it in an MLM business like 20, 30 or $40 million. Do you think that's possible? Me dijo, imagínate, David, me dijo Ross, ¿tú crees que es posible construyendo un equipo ganar 20 o 30 millones de dólares? And I thought that's never possible. Y pensé, no, eso es totalmente imposible. Now, let's see what happened for me over the last 3 years and 2 months. Ok, vamos a ver lo que a mí me ha pasado en los últimos 3 años y 3 meses. And David, there is a bunch of hearts in Facebook.
Hay un montón de corazones en Facebook. Okay, so this is a mega monster position. Esto es una posición de Mega Monster. And from beginning till now, from Desde this hace account, 3 años, this amount has been paid out. wow, aquí se han sacado 3.597 bitcoins. So I know 2 months earlier, this looked different. Yo sé que hace 2 meses esto se veía diferente. But I can still buy enough food for my cat. Pero todavía tengo dinero para comprar comida para mis gatos. So, but the question is, how is that possible? How is it possible to make more than 3,500 bitcoins in 3 years? ¿Cómo es posible generar más de 3.597 bitcoins en 3 años? The magic word is focus. La palabra mágica es enfoque. I didn't look left, I didn't look right. No miré a Even la when izquierda, times were not as super. no miré a la izquierda, no miré a la derecha, y hubo muchos momentos en los cuales esto no estaba súper. I was just focused on this business. Yo lo único que me centré fue en este negocio. And I remember we had hard times in the last 3 years where mining was really bad. Y yo me acuerdo que tuvimos momentos duros donde la minería estuvo muy baja. I remember when we started Zcash mining on GPU mining like a year ago. Yo me acuerdo hace un año cuando empezamos con la minería de 2 Zcash years ago. hace 2 años. And I remember like there were no payouts. No, I mean, básicamente, we didn't make money on that in the o sea, beginning. el pago era tan pequeño que ni siquiera ganábamos casi nada. And people were calling me and they were, hey, you were stealing our money. Y gente me llamaba, oye, vosotros me habéis robado el dinero. And I told them, hey, keep calm. Everything is going to work out. Everything is going to be fine. This is a new project. Everything is going to work out. Y yo le decía, tranquilidad, esto es un proyecto nuevo, estamos empezando, hay que tener paciencia. And about half a year later, people were in profit. Y más o menos 6 meses después, la gente ya estaba en beneficios. Until now, they have made back their money 5, 6, 7, 8 times. Y ahora han multiplicado su dinero por 6, 7 y por 8 veces. Now guess how many people called me last week and told me, hey, thank you for making me that much money. Y después la gente llama, David, gracias por haberme hecho ganar tanto dinero. 0. Yeah. Nadie llama. The thing is, what I want to tell you with this is like, if you're doing a real business, it's not always easy, and sometimes it's going to be hard and tough. Cuando tú estás haciendo un negocio de verdad, no es tan fácil y hay momentos muy duros. And you maybe have times where it's really bad. Hay momentos en los cuales realmente es muy, muy duro. And there will be some people in your team, maybe they look for other business opportunities. Hay gente que se desespera y decide buscar otras cosas. But to stay positive in times like this is what real leadership is. Pero quedarte en positivo cuando la situación es difícil, a eso se llama liderazgo de verdad. And if you ask me today, how did you make it? The answer is focused. I was just focused on one thing. Y si me preguntáis cómo realmente lo conseguí, la palabra es una sola. Focus, enfoque, enfoque. And I remember when I was talking to Stefan like a year ago when things were not easy, and I was just telling him, hey, let's do this, let's go for it. And I remember also, Jose, we had times where I just said, let's go for it, let's do it. Yo recuerdo momentos con Stefan o incluso con José de, oye, esto no está yendo bien. Y David decía, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. I can tell you, the bigger your business grows, the harder it's going to get from time to time. Y a más grande va el negocio, las cosas se van a complicar en algunos momentos. But at the end, it's absolutely worth to take the pain. Pero sin lugar a dudas,
vale mucho la pena cuando el tiempo va pasando y las cosas van funcionando. So get started, get your ass moving. Arrancar, empieza a mover el trasero. Stay focused. Mantenerse enfocado. And don't stop, just go. Y no paréis. Go, go, go. Super. So maybe, Jose, we should show some things what I'm using when I'm talking to people to building up the team or to doing investments. Yeah, Stefan quiere compartir con nosotros algunas herramientas que él utiliza cuando él está hablando con inversores, por ejemplo, o con gente que quiere desarrollar el negocio. That would be fantastic. Okay, I made a folder for the people where I'm showing some packages. Yo he hecho como una carpeta donde he creado algunos paquetes de inversión. And I will show this now, and then I will tell you where I have the figures from. Y yo os voy a enseñar esto y después les diré de dónde he sacado yo estas cifras. So we made this, you know it, Jose, yeah. I sent it to you as well. I remember this. Yeah, we made this this folder where we explaining very quick and short what we are doing. Básicamente creamos esto para explicar a las personas a lo que nosotros nos dedicábamos. And we are showing those different packages where the people who are investing are getting immediately the profit on it. Y básicamente lo que esto demuestra es en tu inversión la rentabilidad inmediata que tú consigues. So, and I will show you first my package which I'm selling the main time. So, yo os voy a enseñar, digamos, el paquete el que es el más atractivo, el que la gente más compra. And this is my favorite. Yeah, my favorite package is. I know for a lot of people, $17,000 is a lot of money. Yo sé que para muchas personas $17,000 puede llegar a ser mucho dinero. But if you are talking with an investor or with somebody who is willing to building up the team. Pero si tú eres un inversor o eres una persona que está dispuesta a crear un equipo, it's a very good start. Yeah. Puede ser un muy buen comienzo. And there you can see, for example, because this folder is now, I think, nearly half a year old. Este archivo más o menos tiene, half a year? Half a year. Más o menos como unos 6 meses. Los valores son de hace 6 meses. Yeah. And we started half a year ago, we started to add in the packages the GPU mining, and we try to push them. Y entonces ya hace 6 meses estábamos hablando de GPU, de la minería GPU. And for example, this package for this, there we have one founder, 12 Bitcoin mining pools with 599, and this 6 GPU mining pools. Aquí había un founder de 3.500, después 12 robots de Bitcoin de 500 y 6 GPUs de 1.000. And we are not putting all the investment on one account. We are building multiple accounts for it. Y no poníamos todo en una sola cuenta, sino que construíamos diferentes cuentas. And the idea is that for sure, when I'm offering the people such a package, I'm not getting the main part of the commission. Y cuando yo estaba creando estos equipos, obviamente no cogía yo la comisión. But the people are getting the commissions from their own accounts. Pero las personas obtienen comisiones de sus propias cuentas. And they are recognizing that there is really a huge possibility for them in the background. Y la gente reconoce que hay una gran posibilidad en esta oportunidad. So they are happy with the package because with a package like this, they are getting back from their investment around $1,380 immediately.
Ellos están contentos porque de forma inmediata ya reciben más o menos $1,380 automáticamente. And after 30 days, they are starting with mining and getting bonuses from their own accounts. Y después de 30 días ya empiezan a tener bonuses de la minería. And we show to people that it's possible with this account that they are making $35 per day. Y más o menos con esta inversión se pueden ganar unos $35 cada día. So that means with this package, if this is running for only 1,000 days, si esto solo funciona durante 1000 días, they are more than doubling their investment. Están más que doblando su inversión. But I showed you before the back office of the lady. Y yo te enseñé el back office de la señora que no había hecho red. She made nearly 5 times in only 1.5 years. Y ella hizo 5 veces su dinero en 1 año y medio. So that means that I'm not showing the people with such an example the maximum what is possible. I'm putting it down on the floor. Yo estoy utilizando los peores números, o sea, el peor escenario. So that's my scenario is like this, that if Bitcoin price is going down and mining is getting harder, then you should still doubling your investment. Si el valor del Bitcoin sigue bajando y la dificultad del minado se complica, la gente va a ganar más del doble de la inversión. And this you can make with more different packages. Yeah, we made their packages for investors which are interesting for 35,000. Yeah, where you're getting back 3,230. Y también tenemos paquetes para inversores de $35,000 que ganan 3,230 de forma directa. And getting a daily bonus of 110. Y un bonus de minería diaria de $110. And one more package with 53,000. Yeah, where you're getting 10% back directly. Y el paquete de $53,000, donde tienes de forma automática el 10% de reembolso, que son $5,330. And for sure, we have packages which are not on such a high amount. So we have also much more cheaper things. Y también, por supuesto, que hay paquetes más pequeños, como el de 5,797. And for example, this one for the 5,700, there also we're talking about the founder pool on Bitcoin mining and GPU mining. Y aquí estamos hablando eso de una posición de founder con 2 posiciones de GPU. Okay, and now I would like to show you very quick where we are taking the figures from. I have yeah, a lot of people ask that question. Yeah. Okay. Ahora, Estefan nos va a enseñar de dónde saca estas cifras. Okay. I know this Excel, it's an Excel sheet. There you can put everything what you like, but we are keeping it very realistic. Este es un Excel que hemos construido en el cual hemos mantenido las comisiones bastante realistas. And it is in German, but I would like to explain it for you very quick. Dice que está en alemán, pero que bueno, que lo explica rápidamente. So all the yellow fields you can put in your numbers what you like. En los amarillos podemos modificar lo que nosotros queramos. And for example, we have one package on our PDF. Tenemos un paquete en el PDF que hemos visto. Where we have 3 times founder pool. Que tenemos 3 robots de 3,500. So I'm showing it to you again because I don't showed it before. It's this package here. 3 times founder pool. El paquete de 10,797. So, and we have some figures which we can decide to change. Y obviamente hay algunas campos del Excel que podemos cambiar, modificar. So, first of all, the investment. The second thing which is very important is
what is the mining earnings per day? It's an important thing. El primero es la cantidad de robots y lo segundo es el porcentaje de minería que se está minando todos los días. And everybody who is a little bit longer time in Bitclub Network knows the numbers which we had in the past. Y los que tenemos tiempo en Bitclub Network más o menos sabemos los números de minería que hemos tenido en el pasado. At the moment we have 0.2% exactly. Ahora tenemos 0.2%. In September last year, 2017, we had more than 0.4% per day. Y en septiembre teníamos 0.4% al día. And in the last 2 years, we had around 0.29 to 0.3 per day in a mix. Y hace 2 años teníamos 0.3%. So, and you can see I'm not very optimistic, so I'm realistic, and I'm only taking 0.24. Yo, como no soy una persona muy optimista, soy más realista, ese número es 0.24. And then we have our own strategy, and this strategy is the reinvestment. Y nosotros tenemos nuestra propia estrategia que se llama la estrategia de la recompra. And reinvestment means that I'm not taking out the money what I'm earning from mining, I'm putting it in again to buying more hardware. Y yo no recojo los beneficios, sino que reinvierto mis beneficios en más hardware. And we are doing it on this way. The first 100 days, we are recommending the people to make 100% reinvestment. En los primeros 100 días, estamos recomendando que las personas hagan 100% de reinversión. And after the 100 days, we are making reinvestment from 50%. Después de los 100 días, la gente le recomendamos que haga 50% de recompra. So, and then you take for example, the value of Bitcoin, what we have now. Y ahora cogemos el valor del Bitcoin, que por ejemplo son $9,000. And I'm using these figures for 5 years. Y voy a asumir que el precio del Bitcoin es 9,000 en los próximos 5 años. So, and then you can see when the Bitcoin price is staying like it is at the moment for the next 5 years or for the next 3 years. Si el precio de Bitcoin se queda tal y como está en los próximos 3 años o 5 años, then you can see here the number. What is your payout? Podemos ver el payout, que es las comisiones que a ti te pagan en 3 años serían $30,000. And you still have a mining hardware from a value of 27,000. Y todavía tienes una máquina que ahora vale $27,668. So, and we are still talking about only investment, not building up a team. Y aquí solo estamos hablando de inversores, no estamos hablando de construir un equipo. And for sure we can change. People are saying, oh, no, I don't want to reinvest because I would like to have a payout every day. Hay gente que dice, no, yo no quiero recompra, yo quiero que me paguen todo desde el primer día. And then I'm showing this Excel sheet and they say, okay, let us have a look, what is better? Bueno, yo enseño el Excel y digo, vamos a ver qué es mejor. So remember the 30,000 here after 3 years. Recuerden los 30,000 después de 3 años. And the 60,000 in 5 years. Y los 60,000 en 5 años. So, and now we're changing for 0 reinvestment. Y ahora cambiamos a 0 de reinversión. If it is working. So. O sea, ese lo necesitamos. Yo lo tengo. Here we have it. Yeah. So you can see after 3 years with 0 reinvestment, you have 26,000. Sin recompra, después de 3 años, tenemos $26,000. And after 1,000 years, it's over. You can see here. Y obviamente después de 1,000 días, se acaba ya la fiesta.
So 100% and 50% is better than 0% reinvestment. Entonces, 100% recompra y 50% recompra es mejor. Okay, But I think it's very important also to tell the people for sure that these are figures. You can play with them. Yeah, we are not promising the people anything. We say we don't know what's going on in the future, but if it is going like this, it could be that you're making this money. Very important. Stefan dice que realmente esta herramienta lo que sirve es para jugar con los números y que la gente pueda ver lo que puede llegar a pasar. Pero obviamente si sabes un poquitín el mundo de las criptomonedas, nadie sabe lo que va a ocurrir. Yo tengo clarísimo que el mundo entero quiere entrar en esto y la tendencia va a ser alcista. Pero recordar que esto no es en plan, esto es lo que va a ocurrir con 100% de seguridad, sino que es una herramienta bastante didáctica para que una persona que quiera construir un equipo o una persona que quiera invertir pueda tener un poco unos números orientativos para que las personas puedan entender. Thank you so much for the extra info, because sometimes people think, oh, this is exactly the number, and I think it's just a tool to play with the numbers. Yeah, it's an example what I'm showing when I'm sitting on a table with investors. I can show them, so it could be in the future, but you never know what's happening with Bitcoin. You never know what's happening with mining. But if it is like this, like it was in the past, it could be like this, and it's a good tool. Dice que cuando se sienta con inversores, esto es una herramienta buena, sencillamente para decirle a la gente lo que podría llegar a pasar si en los próximos 3 años ocurre algo parecido o mejor de lo que ha pasado en los últimos 3 años.